अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ ये दुश्मन को हलाक करने के लिए है। मुजर्रब अमल है, आपकी मेहनत होगी थोड़ी सी। 10 दिन अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत कर ली तो यकीन करें दुश्मन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब आप ज़िंदगी में देखते हैं कि छोटी मोटी गलतियाँ, लड़ाई झगड़े, मफादात तो होते हैं, लेकिन आपकी पहली जो शर्त है इस अमल की वो ये है कि वाकई ही वो दुश्मन इस काबिल हो, ऐसा जालिम हो, या उसने इतनी बड़ी गलतियाँ की हों कि वाकई ही हकीकतन वो डिज़र्विंग हो कि उसको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातें होती हैं गली मोहल्लों में, रिश्तेदारों में, तो आप उनके लिए ये अमल करें, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा शख्स या ऐसी औरत जिसने आपकी ज़िंदगी तबाह कर दी हो, जिसने आपके बच्चों की, आपकी इज़्ज़त पे हाथ डाला हो, मालो दौलत पे कब्ज़ा कर लिया हो, या मारने के दर पर हो कि आपको लगे कि अगर ये ना मरा तो मुझे मार देगा, और आप हक पर हों कि आप बदला नहीं ले सकते कानूनी तौर पे या किसी और तरह। लेकिन सबसे पहले ये है कि दरगुज़र करें, माफ़ करें, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। हकीकत यही है कि जो बदला अल्लाह लेता है वो इंसान नहीं ले सकता। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, लेकिन कभी कभार इंसान माफ़ कर कर के, बर्दाश्त कर कर के थक चुका होता है, उसमें हिम्मत नहीं रहती, और वो बंदा जालिम जो है वो बाज नहीं आता बारहा समझाने से, माफ़ करने से। तो फिर ये अमल की इजाज़त आपको है। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और तमाम अमल की, वज़ाइफ की, नक्श की रूहानी इजाज़त मिल सके। आपको मेरे व्हाट्सएप पर अमल की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये अमल आप आगे किसी को बताना चाहते हैं तो ज़रूर बता सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना चाहते हैं मेरी वीडियो तो ज़रूर कर सकते हैं। मेरी वीडियो के कुछ हिस्से डालना चाहते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है। स्क्रीनशॉट डालना चाहते हैं तो मुझे फिर भी कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि ये एक ऐसा इल्म है जो मैंने किसी से सीखा, उन्होंने भी अपने उस्ताद से सीखा, यानी कि मेरे उस्ताद के भी उस्ताद हैं जिनसे मेरी मुलाकात है। तो जो लोग कहते हैं जी ये अमल किसी और को नहीं दे सकते, या आप कर नहीं सकते, या आप किसी को बता नहीं सकते, तो उन्होंने साथ तो नहीं लेके जाना। ये तो ईमानत है, और नूरी काम अगर आपको कुरान पाक से कोई अमल बताया जाता है तो उसका पढ़ने का आपको सवाब भी मिलता है। तो अगर मेरी वीडियो से, मेरी वजह से कोई कुरान पाक को खोल के पढ़ता है, उसका सवाब उसे भी मिलेगा और मैं भी उसका हकदार हूँगा। तो नेकी के काम को फैलाने के लिए मैं पाबंदियाँ नहीं लगा सकता। बस इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक मकसद के लिए करें। अगर आप नाजायज़ करते हैं तो फिर जवाबदेह आप खुद हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छाई भी, बुराई भी। अब आपने देखना है कि आपने कौन सा रास्ता अपनाना है। मैं तो अच्छाई के लिए कोशिश करता हूँ। अगर मेरी ज़ुबान में, हाथ में आपके लिए शिफा है तो आपको ज़रूर मिलनी चाहिए, और अगर इससे कोई फ़ायदा लेना चाहता है तो ज़रूर उठाए। इसी तरह जो लोग रब्ता करते हैं जी हम सीखना चाहते हैं काम, तो उन सब से एक रिक्वेस्ट पहले भी कर चुका हूँ कई बार, एक अब भी कर देता हूँ कि मेरे पास मुलाकात के लिए नहीं होता टाइम, ना जगह होती है। मैं बस एक ऐसा इंसान हूँ जो दूसरों के लिए, अगर मेरे हाथ में या ज़ुबान में शिफा है तो वसीला बन सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ करना मेरे अल्लाह ने है। जब अल्लाह कुन फरमाता है सारे काम तभी बनते हैं, इंसान बस वसीले हैं। तो जो सीखना चाहते हैं यहीं यूट्यूब से मेरे अमल को, नक्श को, वज़ाइफ को नेकी के रास्ते पे इस्तेमाल करें, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, और ऐसे लोगों से, ऐसे आमलीन से सीखें जो आपसे मिल सकते हों, जिनके पास आप बैठ सकते हों। ऐसा नहीं कि फ़ोन पर। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा है,
کوئی کام ہوتا ہے تو واٹس ایپ پر تفصیل سے وائس میسیج کر دیا کریں، کال نہ کیا کریں. یہ نمبر ویسے بھی آف ہوتا ہے، صرف واٹس ایپ آن ہوتا ہے، تو آپ اس پہ صرف وائس میسیج کیا کریں اور تفصیل کے ساتھ جھوٹ نہ بولا کریں. عمل آپ کو بتا دیتا ہوں. عمل تھوڑی سی محنت ہے کہ آپ نے یہ عمل 10 دن کرنا ہے. کیسے؟ کہ آپ نے سورہ فیل سپارہ نمبر 30 میں قرآن پاک میں اس سورہ کو آپ نے 1000 بار ڈیلی پڑھنا ہے. تھوڑا تھوڑا نہیں پڑھ سکتے آپ، اس کو ایک بار ہی پڑھنا ہے. مثلا چاہے دن ہو چاہے رات ہو. اگر آپ اسے مغرب کے بعد شروع کرنا چاہیں گے تو پھر ڈیلی مغرب کے بعد، چاہے مغرب کے فوراً بعد پڑھ لیں، چاہے عشاء کے بعد، چاہے رات کو لیٹ نائٹ پڑھیں، پھر ڈیلی رات ہی ہوگی. اگر دن میں شروع کریں گے تو پھر ڈیلی دن ہوگا، کیونکہ مغرب کے بعد اسلامی طور پہ دن بدل جاتا ہے، ڈیٹ بدل جاتی ہے. تو پھر آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن کو کر لیں اور ایک دن رات کو کریں، ایسا نہیں. تو 10 دن عمل کرنا ہے، چاہے رات کو کریں چاہے دن کو، لیکن پھر وہ دن دن ہی رہیں گے، رات رات ہی رہے گی. آپ نے 1000 بار سورہ فیل پڑھنی ہے. پڑھنے سے پہلے نیت کر لینی ہے کہ یہ دشمن، اللہ کے سامنے دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ دشمن اب میری جان پہ ہے، میرے بچوں کی جان پہ ہے، میری عزت پہ ہے، میرے مال و دولت کھا چکا ہے، قبضہ کر چکا ہے، یا جو بھی آپ کے ساتھ پرابلم ہے اور وہ واقعی حقیقت ہے اور آپ کو لگتا ہے. چھوٹی موٹی باتوں پہ میں نے پہلے کہا معاف کرنا سیکھیں. بڑی بات بھی اگر ہے، جتنا آسان انسان عظیم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا دل ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا درگزر ہوتا ہے. اگر آپ معاف کر دیں تو بہت اچھا، لیکن اگر وہ معاف کرنے سے بارہا باز نہیں آ رہا تو پھر آپ یہ عمل شروع کریں نیت کر کے، اور 1000 بار سورہ فیل پڑھنی ہے. جب بیٹھ جائیں تو پھر پڑھ کے اٹھنا ہے. درمیان میں فون یوز نہیں کرنا، کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے اشارہ نہیں کرنا. خلوت میں پڑھ لیں. لیکن اگر آپ کی جگہ تھوڑی ہے، آپ کا گھر جس میں رہتے ہیں وہ جگہ بہت کم ہے، تو پھر آپ کسی کو بتا کے بھی بیٹھ سکتے ہیں جی مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اگر 2 کمرے ہیں تو ایک کمرے میں بیٹھے اندر سے کنڈی لگا لیں، ورنہ خلوت میں کھلی جگہ پہ چلے جائیں. اور 1000 بار سورہ فیل پڑھنی ہے. آپ نے پڑھتے وقت بھی نیت یہی رکھنی ہے. پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں، اور دشمن جو ہوگا، چاہے وہ 1 ہیں، چاہے وہ 3 ہیں، چاہے وہ 10 ہیں، ان کی تصور کر کے اینڈ پہ اس پہ پھونک مار دیں. انشاءاللہ 10 دن یہ عمل کریں. اللہ میں نے چاہا تو اللہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ انشاءاللہ تعالی ضرور انصاف کرے گا. بہت ہی مجرب عمل ہے، لیکن صرف یہ کہ جائز مقصد کے لیے کیجیے گا. امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی. صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیا کریں، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.